ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। मो विषय अधिक जानापी मोर शिक्षागत योग्यता, ज्योतिषगत शिक्षागत योग्यता आ रिसर्च पेपर जहाँ पब्लिश करी जदिव सबुगुड़ा वेबसाइट अपलोड होनी बट अराउंड 30-40% से अपलोड होती आप वेबसाइट को www.rudraksjyotish.in विजिट कर जापर जे मोर क्वालिफिकेशंस और ज्योतिष रिसर्चटा कौन हो। आज गोटे भल इंटरेस्टिंग टॉपिक उपर कथबार्ता ये जो टॉपिकटा मुझे कहवाक जाऊँगी एटा ऑलरेडी मु इंग्लिश से वीडियो करनी जो मैंने इंग्लिश से वीडियो देखे से देखिबार कौन आवश्यकता ना कौन से सर राजो जोटक पड़ा बाघर किंतु बाघर भांगीगला सर कौन ज्योतिष सब एम जातक देखुं जे राज जोटक पड़ा किंतु बाघर भांगीगला। एवं रिसेंटली जो आप गोटे से शो कल्ड हेतुवादी डिबेट चलता से भी जड़े एमती कहते राज जोटक विवाह भांगला। केटा जिनस मु आगुरी आपन को कही एबे भी कही रखुची कारण समस्ते जे सिस्टमेटिकली वीडियो देखुवे सेमती माने ना। मोर वीडियो बेसिकली आपन को ज्योतिष विषय अवगत करने जो मान ज्योतिष विषय इंटरेस्ट अच्छे से शुणु। प्रथम जिनस ज्योतिर्विद्याटा अप्रूव हो जाए यूजीसी 2005 पर सिस्टमेटिकली पढ़ा जाऊँगी जदिव 2001 पर किसी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे खोली शिव सर्टिफिकेट नहीं ज्योतिष माने ज्योतिष प्रैक्टिस करने कैपेबल अर्थात पाठ न पढ़ी कौन से गोटे ज्योतिर्विद आजिका डेट्रे जब प्रैक्टिस करुच्ची ठीक नुह मुझे रखुच्छी आजिकल जिन धीरे धीरे भारी स्ट्रिक्ट हो तेणु कौन से ज्योतिर्विद जब बही बाहागत जिनस किसी कहते जमती काल सर्प जोग है कि शनि 7.5 है शनि 7.5 जदिव इन्स्टान्स अच्छी राशिफल है राशिफल भी अच्छी बट बहुत नेग्लिजिबल से गुड़ाक किसी हाइलाइट करने दरकार नहीं ताले से मैंने लायबल टू लॉ हो पारती नेसेसरी नुहे किंतु हो पारती कारण धीरे धीरे एमती सब इंडिया गोटे गोटे जगह आरंभ है कारण आंटी ब्लैक मैजिक एक्ट गोटे आसीगला ज्योतिष अप्रूव हो जाए किसी लोग ज्योतिष विषय नॉलेज न थी जो मैंने जो ज्योतिर्विद कहते या विषय जिन कहीदे जोटा कि शास्त्र लेखा ही ना शास्त्र माने जो बही गुड़ा यूनिवर्सिटी ज्योतिष पढ़ा हो बृहत पराशर होर शास्त्र हो छड़ावली हो बृहत जातक हो बृहत संहिता हो मेसिक 10-15टा बही जातक पारिजात हो सर्वार्थ चिंतामणि हो परासार हो दैवज्ञ वल्लभ हो सब गुड़ा गोटे गोटे कहूँ चाहूनी जदि मुझे आप मिनिमम 30-40टा बही कही जोटा मुझे पढ़ी तो क्वालिफाइड लोक मैंने विशेषतः जेहतु फील्ड को आसी ना ये मिसप्रेडिक्शन हो जाऊँगी हो से जहाँ भी होना कहीं राज जोटक कहले कौन राज आ जुटी जा आपण बाहाघर खोजुंट गोटे एमती जगह बाहाघर मिलगला दैट इज द बेस्ट ऑप्शन तो रॉयल मैच तो इंग्लिश में कह जाए तो ओडिया रे आम कहले राज जोटक दिस इज बेस्ट मैच आ किसी असुविधा नहीं आप मिस्टर एक्स बाहाघर खोजुंट आउ मिस वाई को सहित आप देखिले जातक पकईकि राज जोटक बाहर बेस्ट मैच तो ये बेस्ट मैच बा राज जोटक बह भांगुची केमती से इनफॉर्माल भांगी जाऊ कि बाहाघर बहुत कलह एमती रहू कि फॉर्माल वे डिवोर्स भी हो जदि राज जोटक होची ताले जेकोसी गोटे साधारण लोकर प्रथम प्रश्न है ये तो बेस्ट चॉइस एठी बाहाघर भांगिला केमती मुझे जदि गोटे साधारण जनता होता प्रश्न नित्यांत गोटे मो मन को आसता कौन ये भाया मूर्ख जिनस यहाँ गोटे बेस्ट चॉइसटा केमती गोटे वर्स्ट जिनस कन्वर्ट हो केटा जिनस मुझे कही रखुच्छे जो जातक आम मिशा जाए से राशि ग्रह मैत्री जोनी मेलक नाड़ी एमती आमर ओडियार पांजी
10ଟା ଗୁଣକୁ ନେଇକି ସେଟା 10 ମେଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲକୁ ଆପଣ ଗଲେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଭକୁଟ ଏମିତି କରି 36 ଗୁଣ ହିସାବରେ ହିସାବ କରନ୍ତି। ଏଇ 10ଟା ମ୍ୟାଚରୁ 36 ଗୁଣ ହିଁ ବାହାରିବ, କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଇଭିନ୍ ପାଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଜି ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଖାଲି ରାଶିଟା ମିଶିଯାଏ, ଖାଲି ରାଶି ଗୋଟେ ବିଲକୁଲ ମିଶିବାର ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ରାଶି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଜହ୍ନି, ନାଡ଼ି, ବୈଶ୍ୟତା, ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି, ଗ୍ରହ ମୈତ୍ରୀ, ଏମିତି କିନ୍ତୁ ରାଶିଟା ସେଥିରେ 50% ମ୍ୟାଚ୍। ଯଦି ଖାଲି ରାଶି ମିଶିଗଲା ତାହେଲେ ରାଶିର ୱେଟେଜଟା ହେଲା 50%। ସେ ଯେଉଁ 50% ୱେଟେଜ ଯେଉଁ ରାଶି ମିଶିଗଲା ସେଇଟାକୁ ଲେଖା ହେଲା ରାଜଜୋଟକ ବୋଲି। ଯଦି ମେଷ ସାଙ୍ଗରେ କର୍କଟ ହୁଏ, ମେଷ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳା ବିବାହ ହୁଏ, ମେଷ ସାଙ୍ଗରେ ମକର ହୁଏ, ସେଟା ରାଜଜୋଟକ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଦଶମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ ରାଜଜୋଟକ, ସପ୍ତମ ରାଜଜୋଟକ ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍। ତୃତୀୟ ଏକାଦଶୀ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ରାଜଜୋଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରାଶିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶି ରହେ ତାହେଲେ ସେ ତା ସହିତ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଜାତକର ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ମଧ୍ୟ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ନମ୍ବରଟା 1 ହୁଏ, ସେଠୁ ଆପଣ ଗଣିଯିବେ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ହଉ, ମନେକର କନ୍ୟା ହେଲା, କନ୍ୟାରୁ ଆପଣ ଗଣିଯିବେ 4, କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ 3ଟା ନମ୍ବର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, 4, 7, 10। ତ ସେଇଥିରୁ 4 ଗଣିବେ, ସେଇଥିରୁ 7 ଗଣିବେ, ସେଇଠୁ 10 କିଣିବେ। ଯେଉଁ ରାଶି ପଡ଼ୁଛି ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ରାଜଜୋଟକ ହେଲା। ହେଲେ କ'ଣଟା ହେଲା? ଖାଲି ରାଶି ହେଲା, ଖାଲି 50% ହେଲା, ଆଉ ରେଷ୍ଟ 50%। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ 36ରୁ 30 ଗୁଣ ଅଧିକ କ୍ରସ୍ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ସେଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଦେଇଦେବ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଡିଭୋର୍ସ ଭଳିଆ ରାକ୍ଷସ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି। 100ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 15-20 ଡିଭୋର୍ସ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 90% ଯଦି ମିଶୁଛି ଆଲ, ମୁଁ ତ ନର୍ମାଲି ସେଇଭଳିଆ ଦିଏ। ତ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ 50ଟା ବରଂ ରିଜେକ୍ଟ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲି ପୁରା ନ ମିଶୁଛି, ସେଇଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ହାଇଲି କମ୍ପାଟେବୁଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ରାଶି ମିଶିକି ରାଜଜୋଟକ ହେଉଥିବାରୁ, ସେଇ ରାଜଜୋଟକଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାହେଉଥିବାରୁ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବଭିୟସ୍। କାରଣ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫାଲାସିୟସ୍ ବା ଭୁଲ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଗଲା। ଭେରି ରାଇଟ୍। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭିତରେ କମନ୍ ଜ୍ୟୋତିଷର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବହି ପଢ଼ିଥିବେ, ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବିଲକୁଲ ବେଶୀ ବିବ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ। ରାଶିକି ରାଶି ମିଶିଗଲା ରାଜଜୋଟକ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ନାହାକ ଥିଲେ, ତାଳପତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିପାରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜାତକର ଜିନିଷଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ସେମାନେ ବି ଲେଖିକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିପ୍ପଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ଅମୁକ ରାଶି ସମୁକ ରାଶି ରାଜଜୋଟକ। এটা କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭୁଲ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା ଜ୍ୟୋତିଷ ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 36ଟା ଯାକ ଗୁଣ ମିଶାଇବେ। ରାଶିକି ମିଶିଲା, ନକ୍ଷତ୍ର ମିଶିଲା, ଜହ୍ନି ମିଶିଲା, ନାଡ଼ି ମିଶିଲା, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଶାଇବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ମିଶିକି ଏ 10ରୁ 7 କିମ୍ବା 8ଟା ଯେଉଁ ଆମେ ମ୍ୟାଚିଂର ପାରାମିଟର୍ସ ରହୁଛୁ, ସେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ 0, 5, 10 ପାଇବା କଥା, ସେଥିରୁ ଆପଣ 10, 10 ସ୍କୋର କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। 36 ଯେଉଁ ଗୁଣ କହୁଛ, 36 ସଫ୍ଟୱେयर ଦେଖିବେ ଆପଣ, 36 ତାର ଟୋଟାଲ ସ୍କୋର ହେଲା 36। 36 से अगर 32 गुण मिल रहा है, नॉर्मली अपन यूपी साइड रे एमती भाषा सुनिया पाइबे। यदि भल जगह बाहर हो गला, 36 से अगर 32 गुण मिलने वाला बहु इनको प्राप्त हुआ है। किंतु सेमती आज्ञा से पूरा भूल हो जाऊँ कौन, खाली राशि की देखिकी से राजजोटकटा कहुच्छे, जोटा कि भूल इनकम्प्लीट ज्योतिष। बाहर भांगा न भांगा रहा दूर कथा, राजजोटक एटा है नहीं, राशि अनुसार राजजोटक।
ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ରାଶି ସେ ରାଶି ରାଜଯୋଟକ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ରାଶି ରାଶି ରାଜଯୋଟକ ହେଲା, ବାକି ଗୁଡ଼ା ଗଲା। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ 10 ମାଳକ କରିସାରିଲା ପରେ, ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଓଡ଼ିଶା ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ 10 ମାଳକ କରାହେଉଛି ବିବାହର, ସେଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର 10ରୁ 8ଟା ଗୁଣ ମିଶିଗଲା ପୁରା ପୁରା 100ରୁ 100। ଏ ରାଶିରୁ ଏ ରାଶି ମିଶିଗଲା, ଏ ଗ୍ରହରୁ ସେ ଗ୍ରହ ମୈତ୍ରୀ ମିଶିଗଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ଯୋନି ଯାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ମିଶିଗଲା, ବିଷମ ନାଡ଼ି ସମନାଡ଼ିରେ ନ ପଡ଼ିକି ବିଷମ ନାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସ୍କୋର ହେଇକି ଆପଣ 100ରୁ 80-85% ସ୍କୋର କରିଦେଲେ। 10 ମାଳକୁ ଯଦି ଆପଣ 8ଟା ମିଶିଗଲା ମାନେ 80%। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ 80% ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା। ହେବ ବି, କାରଣ 80% ଗୋଟେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର। ସେଥିରେ ଆଉ ଆପଣ 90% ଆଉ 100% ତ କହିଲେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ 70ଟାକୁ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ। 70ଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର 80% ମାନେ ପୁରା ଯଦି ମାନେ 32 ଗୁଣ ମିଶିବାର ଅଛି 36 ମିଶିଗଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସାର୍ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 10 ମାଳକୁ 8 ମାଳକ ହେଲା, କ'ଣ ଏମାନେ କୁଣ୍ଡା ଖାଇକି ପାଞ୍ଜି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଜିରେ ଏମିତି ନିଶା ହେଲା, ଏମିତି ହେଲା କେମିତି? ଆମେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆମେ 10ଟା 5ଟା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି କହି ରଖୁଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବାହାଘର ସିନା ମିଶିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବାହାଘର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ ବାହାଘରଟା ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟା ଭଲ ମିଳିଗଲା, ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟେ ମିଳିଛି, ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତ? ବଢ଼ିଆ ଘର ମିଳିଲା ସାର୍, ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କିସ୍ମତରେ ଅଛି ତ ସିଏ? ଯଦି ନଥିବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ କିଣିବେ, ସେଇ ଘରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଛାନଭିନ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ମିଶିଯିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଗଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ପାଇଗଲି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟିଭିଟେ ମୁଁ ପାଇଗଲି ଏତେ କମ୍ ଇଏରେ, ଯାହାଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାର ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚିଂରେ ଆପଣ ପାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ ତ? ଦୁଇଟାକ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଟିକେ ଲଜିକାଲି ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଲଜିକ୍। ଯଦିଓ ଲଜିକ୍ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍, ଆମ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ଯେତିକି ସେତିକି ଲଜିକ୍ ନୁହଁ। ନ୍ୟୁଟନ୍ କ'ଣ ଫଳ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ଫଳ ପଡ଼ୁନଥିଲା? ନ୍ୟୁଟନ୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା, ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି, ସେ ଆଗେଇଲେ। ତେଣୁ ମଣିଷର ବ୍ରେନ୍ଟା ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଲିମିଟେଡ୍। ଯିଏ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମ ଲଜିକ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜଗତରୁ ଗୋଟେ କଣ ମାତ୍ର ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ଲଜିକ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ସବୁବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଲିମିଟେସନ୍ ସେଇଆ। ତ ସେଇଥିଲାଗି ଫିଲୋସଫିରେ ବହୁତ ସମୟରେ ପଢ଼ାଯାଏ ଫିଜିକ୍ସ, ମେଟାଫିଜିକ୍ସ, ନର୍ମାଲ୍, ପାରାନର୍ମାଲ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍ର ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି। ହଉ, ତ ଆମେ ଦେଖିକି କହିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ମିଶିଗଲା, ମ୍ୟାଚ୍ଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସେଇ ଝିଅକୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେ ତ? କିମ୍ବା ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ ତ? କେମିତି ଜାଣିବେ? ବିବାହଘରଟା ସପ୍ତମ ଘରୁ ପ୍ରାଇମଲି ଦେଖିବେ। ଯଦିଓ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବି କିଛି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗୃହ ସୁଖ, ଆଉ ନବାଂଶଟାକୁ କ୍ଲିୟରଫୁଲି ପଢ଼ାଯାଏ। ମାନେ ନାଡ଼ି ଜ୍ୟୋତିଷରେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଘରକୁ ବି ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ପରାଶର ଜ୍ୟୋତିଷର ସପ୍ତମ ଭାବ 70% ୱେଷ୍ଟଟା ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ବାକି 4 ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ମୋଟ ଘର ହେଲା ନବାଂଶ, ତାକୁ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାରେଜଟା ଆପଣ ରାଜଯୋଟକ 90% କ'ଣ 100ରୁ 100 ମିଶୁନି, ଭାଙ୍ଗିବ ତ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଯଦି ଟିକେ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଏଟା ଦେଖନ୍ତେ, 5 ମିନିଟର ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ କହି ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଜାତକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ନିଏ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ନେଉଛି ଗୋଟେ ଜାତକ ଗୋଟେ ଦିନ। କ'ଣ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିବୁ କି? 10 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଲେ ତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଇଭିନ୍ ମୋ ଭଳିଆ ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସିନା ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନଟେ, ତାକୁ ଡିପ୍ଲି 1 by 1 କାହିଁ ମିସ୍ କରିବା? ଆମେ ନବାଂଶ ଦେଖିବା, ନବାଂଶ ଦେଖିଲା ପରେ ସପ୍ତାଂଶ ଦେଖିବା, ପିଲାପିଲି ତାଙ୍କର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏକାଥରେ ତ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ପରଫେକ୍ଟଲି କହିବା। ଆଉ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଭୁଲ ରହୁଛି କ'ଣ, 200-500 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ଜାତକ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍, ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭଲ କରିକି ଯଦି ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ 1000-2000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି, ଲୋକ ବି ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶସ୍ତାରୁ ହୀନସ୍ତା, ବରଂ ଜାତକ ନ ଦେଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ
200 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କିଆ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସେମାନେ ଖରାପ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ଜାତକଟା ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷକାରୀ ମିଶାଇଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିହେବ ବାହାଘର କେବେ ହେବ, ବାହାଘର କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ। ରାଜ୍ୟଟକ କ'ଣ, ସେ ରାଜ୍ୟଟକର 100% ରାଜ୍ୟଟକ ହେଇଥାଉ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିହେବ ବାହାଘର କେବେ ହେବ, କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ। 2 ମାସ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଭାରି ଭଲରେ ରହିଲେ, ତୃତୀୟ ମାସ ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ରାଜ୍ୟଟକ। ତେଣୁ ତା ସୁଖଟା ସେ ପାଇଲା, ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍। ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ମିଶୁଛି, ସ୍ୱାମୀର ମନ ମିଶୁଛି, ପରସ୍ପରର ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ମାସ ବେଳକୁ ବାହାଘର ଗୁଡ଼ୁ। କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ସେ ନଣନ୍ଦ ଆସିଲା, ନଣନ୍ଦ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ସେ ଶାଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ହେବ। ଜାତକ ଦେଖିଲା ପୂର୍ବରୁ କହିହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଲେଫିକ୍ସ ବା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ବସିଥିବ, ସେ ମଙ୍ଗଳ କୁହନ୍ତୁ ବା କେତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଶନି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ କେବେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବନି, ଡିଲେ କରିବ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଭର୍ବାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରାଇବ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଯଦି ଶନି ବସିଛି, ଭର୍ବାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ବସିଲା ମାନେ ହାତାହାତି, କେତୁ ବସିଲା ମାନେ ସେଟା ହଣାକଟା। ତେଣୁ ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ହେଲା ଧୂମ, ଏଟାକୁ ମଙ୍ଗଳର ଉପଗ୍ରହ, ସେଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ ବି ବସିଛି ଡେଞ୍ଜର, କାରଣ ଧୂମ ଇଜ୍ ପିଓରଲି ମ୍ୟାଲେଫିକ୍। ସେ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ହୁଏ, ଧୂମ ଖରାପ ହେବ। ସିମିଲାରଲି ମଙ୍ଗଳର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପକ୍ରାସ ଗୋଟେ ହେଲା ଧୂମ, ମଙ୍ଗଳର ଉପଗ୍ରହ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କାଳ, ତାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମରେ ବସିଲା ମାନେ ସେ ବି ଡେଞ୍ଜର। କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖି ଶିଖିନୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଲିମିଟେସନ୍ସ। କାହିଁ ମୁଁ ତ ଏତେ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣେ, ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଆର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସୀମିତ, କିଛି ଗର୍ବର କଥା ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଇଏ କଲା ପରେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ସିଫ୍ଟ କରି କହୁଛି, କାରଣ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି ମୋର, ଯେତିକି କହୁଛି। ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି ଏମିତି ଧୂମ କାଳ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିବା, ଆପଣ ବହି ଖୋଲନ୍ତୁ ପାଇବେ, ପରାଶରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ରିସେଣ୍ଟ କ୍ଲାସିକ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା 1400-1500 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିକ୍ସ ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ସେ ଜାତକ ପାରିଜାତ ହେଉ, ଏବେ ଗୋଟେ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ହରାରତ୍ନମ ହେଉ, ସର୍ବାର୍ଥ ଚିନ୍ତାମଣି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଉ, ଏବଂ ଫାଇଲି ଉତ୍ତର କାଳାମୃତ ବି ହେଉ, ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପରାଶରରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଧୂମ କାଳ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଦେଖୁନ ସପ୍ତମ ଘର ଯଦି ସେଇ ଗ୍ରହରେ ତ ଦଶା ଚାଲିବ, ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସବଜେକ୍ଟେଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ, ତାର ଅଧିପତି ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ବାହାଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପକେଇକି ଇଏ କରିଦେଉଛି, ତାକୁ ବି ଲୋକ ବହୁତ ଡରିଲେଣି, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ନା ହେଲା ମଙ୍ଗଳ, ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମଙ୍ଗଳ କେମିତି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦେବ, ହଉ ତା ଭିତରେ ପରେ କହିବା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ। ଷଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ରେ ପଡ଼ିବେ। ଷଷ୍ଠର ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା, ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଲେଫିକ୍ଟା ବସିଛି, ଯେଉଁ କ୍ରୂର ଗ୍ରହଟା ବସିଛି ସପ୍ତମ ଘରେ, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ରାଜଯୋଟକ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଲାଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଆଜି 50 ବର୍ଷ ତଳେ ତ ଡିଭୋର୍ସ ନଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଦିଦିଟା ବାହା ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇକି ବାହା ହେଉଥିଲେ? ନା, ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ବା ଡିଟାଚମେଣ୍ଟଟାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ ସମାନ ଜାତକଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିକି ଦେଉଛେ ଡିଭୋର୍ସ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପଡ଼ୁନି, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଲା। ଏଠି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ କଥା ଇସ୍ୟୁ ଉଠିନି, ଏଠି ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାରେଜ ବି ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ ବି ଅଛି, ବହୁ ମ୍ୟାରେଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ପଲିଗାମି, ସିନ୍ ଫ୍ରମ୍ 7th and 8th ହାଉସ୍ କମ୍ବାଇଣ୍ଡଲି। ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଦୁଇଟା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ନବାଂଶ। ତ ପଲିଗାମି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନୋଗାମୀ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇକି ନଥିଲା, ଏବେ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲି ଦେଖିବେ, ଜାତକରେ ସେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ବସିଛି, କେତୁ ବସିଛି ସପ୍ତମରେ। ବେସିକାଲି ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷର ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିବ। କେତେବେଳେ ଯାଏ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କେତୁ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଗ୍ରହର ପାୱାର ନଥିଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବନି। ଡରିବେନି ସାର୍, ଶନି ବଜାଇ ସାର୍ ମାରିଦେବ, ମଙ୍ଗଳ ବଜାଇଛୁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ପାୱାର ନାହିଁ, ସଡ଼ବଳ। ପାୱାର ମାନେ ସଡ଼ବଳ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସେ ଓନ୍ଲି 3% ପାୱାର। ଗୋଟେ ଗ୍ରହର 100% ପାୱାର ସଡ଼ବଳରୁ ଦେଖାଯାଏ, ଓନ୍ଲି 3% ହେଲା ଉଚ୍ଚ। ଉଚ୍ଚ ଏଇଆ କୁହେ କ'ଣ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗଣତରେ,
से ग्रहर शुभ फल देवाई 100% सक्षम। दैट इज ए वेरी गुड मैन बट से लोकर स्ट्रेंथ के से भारी भल मनीष कि कौन हम पिओन पा से भल मनीष सीना गोटे आईएएस अफसर है तार पावर को अथॉरिटी कर से भल मनीषटा से आईएएस अफसर हम कि ओएस अफसर हम सड़बल आप देखिए भल ग्रहटा एक्जाल्टेड उच्च होगी पावर जदि ना फल मिल तुम से जहाँ भी हो सड़बल आप देखिले जातक भारी वीक से पावर अच्छे से प्लानेट्र खराब प्लानेटा से समय बाहर भांगार प्राय चान्स अच्छे प्रोवाइडेड स्त्री भल दशा चली ना मन रखी था सब 50-50 मोर मन अच्छी ये गोटे पाख इन्यूट्यूट में पढ़ा जाऊँगी महादेव माने कृपार मुझे पलि आसी एमती ओडिशा इन्यूट्यूट मैंने पढ़ा हो जो मैंने कि नवग्रह ग्रह नक्षत्र आर्थिक नवांशटा कौन भी जनाऊ ना लोक वर्षे पिला पढ़ी आसुँच नवांश कौन जानी पार निजे जाना जानवे कौन निजे तो जानी ना लोक जनइबे कौन तो सेठी जन आमर महाभूष पंडित ज्योतिष से कहते जातक देखीदे पंचम तार शुक्र अच्छी शुक्र सेना चंद्र अच्छे अरे तुम झील खाली हम अरे आप सप्तांश देखिले ना स्त्री जातक देखिले ता जातक बसी शुक्र यदि स्त्री जातक बस मंगल मंगल को कहुए पुओ और शुक्र को कहुए झील आप बही पढ़ी थे जे बॉयज आर फ्रॉम मार्स एंड गर्ल्स आर फ्रॉम वीनस गोटे नोवेल अच्छी तो पूरा एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट ता जातक मंगल ता जातक शुक्र स्वामी जातक जहाँ जातक पावर अधिक थी ग्रहर सहीटा हमार चांस अधिक से पुणी नवांश सप्तांश देखला गोटे जातक कहवाटा भूल आपड़ कोर्ट केस जीतीजे आपड़ जीतीजे अपोनेंट पावर स्ट्रंग अच्छी आपड़ इलेक्शन जीतीजे अपोनेंट स्ट्रंग अच्छी तो सचिन मालहोत्रा बोले जड़े भाई लीडिंग राइटर इंडिया लीडिंग राइटर मोर भाई क्लोज लोक एक्सेलेंट रिसर्चर से केएन राव को डायरेक्ट स्टूडेंट सी कहते नवीन पट्टनायक जीतवे बोली नवीन पट्टनायक जीतवे कौन तुम अन्य लोक हरोस्कोप मैच कल कि कलनि तो सी कौन कर मंडेनटा से भाया मैदिन ज्योतिषटा से भाया ग्रह स्थिति मुहूर्त फूर्त देखिए आम गोटे कहीदे लोकर जो लोक मैंने स्टैंड कर देखिले कंपिटेटिव अप्रोचटा जना पड़ो इंडिया जीत वर्ल्ड कप्रे गोटे भिड कर कहि केत बड़ा भूल होता से कि ना ज्योतिष मानकर इनकम्प्लीट एनालिसिस कहीं बही पढ़ेनि एनालिसिस कर शिखी ना खाली से चक्रटा टिप्पणटा को देखिए कही आसुँच आरंभ टिप्पण इज नथिंग आपन बहुत डेट दे दिगला टाइम छाड़त डेट जब दे दिगला आप दिन राशि ठूँ आरंभ कर सब जाणीगले कहीं लग्नटा जहाँ बदल आप इम्पोर्टाट थी आ मंगल तो अच्छी से दिन विचार थी तेणु यहाँ आमर इनकम्पिटेन्स मुझे भी जब ज्योतिर्विद कहूँ मुझे दायी तेणु जदि आपणकर जातक कि स्वामी जातक बाहर भांगा जो थी भांग तो सहीटा आगे देख सेकेंड पार्टा आगे सहीटा प्रथम देखिए यार सप्तम घर केते स्ट्रंग अच्छी बाहर जी भी आसूची जातक मैचिंग आसूची आप आगे से धीरे देखिए झीवर बहुत भल थी पुअर खराब थी चलो दी जनकर खराब बाहर भांगी आज्ञा दी जनकर सप्तम घर भल कि मैचिंग गोटे 60-70% हो चलो मो कथा बुझे दश मूलक ठारू आपन को आउ 4 स्टेप आगू जावाक पड़ो बह 10 मूलक खाली छाड़देले खाली मैचिंग होगा यू गॉट दी बेस्ट मैच अच्छे बेस्ट मैचटा आप हैंडल करेंगे ना केमी देखिए सप्तम भाव देखिले नवांश देखिले सब ठीक ठाक अच्छी सप्तम शुक्र बस राहु बस जोटा कि भल भल चंद्र बस चलला थर्ड स्टेज बाघर आपण गोटे कौन क्रूर ग्रह अर्थात बेसिकली षष्ठ अधिपति जोटा कि फाइटिंग कारक पाटितुंड है 6 सही समय कर दौना तो अर्थात दशा आम सार एप्रिल बाहर करूँ आप बाहर एप्रिल करें कौन हम झील षष्ठ अधिपति दशा चली जो केतु बसी सप्तम घरे ता दशा भी चली आप एप्रिल बाहर करदे कौन हम दशा को आम देखिलु ना ये जिनस ठीक हिसाब से ज्योतिष मैंने लोक कही था कौन से लोक ज्योतिष उंगुली उठे ना गोटे लोकटे तार कष्ट मष्टे आसिक छय ज्योतिष को देखी मैचिंग कर बाहर कराला हईराण हम
से कहब ना ना से कहब से कहीं कहब विद्याटा भूल बोली से आमको भूल बोली कहब डाक्तरटा मारिदेला से कहब ना डाक्तरटा खराब बोली डाक्तरी विद्याटा ना बोली से कहबनी कि डाक्तर पर विश्वास उठीज तार से भाया तेणु यहीटा आम मानकर भूल जे आम दशम पर सप्तम भावटा को भल कि एनालिसिस न करी नवांश को भल कि न देखी अर्थात बाहाघर सस्टेनेबिलिटी अच्छी ना नहीं सेटा को चेक न करी एवं ऑड प्लानेटर दशा समय ऑड माने ऑड इवन मोटे मैथमेटिकल टर्म रे कहूनी बेसिकली आप 6 हाउस के 12 हाउस भारी खराब पूरा एकात्र बाहाघर भांगी और से स्त्री पलैब जाए बाहर कौट रहा आप अता पता पाइबे 12 हाउस प्लानेटर तार काम है से तार अधिपतिर से आपको पूरा दूर में नहीं स्थापन करदेव घर बाहर को नहीं जाओ अर्थात द्वादश और षष्ठ जोटा कि एक्सिस क्रिएट हो ठीक 180 डिग्री सेपट है षष्ठ द्वादश जदि से ग्रह रहिले कि से दशा समय आप बाहाघर लिखिदे आमर ये रथयात्रा पूर्व बाहाघरटा हो हम ना आमर झीर आज्ञा अमेरिका पलैब तो तुम मे 23 भितर गोटे डेटा काढ़ी दिंतु से पंगा पंडित काला पांजी देखला चंद्र शुद्धि अच्छी नक्षत्र शुद्धि अच्छी कहीदेला अरे मुहूर्त सिना कहल दशाटा देखिल नहीं आपण मानकर भूल ना आज्ञा ये भिडियोटा मुझे पर्टिकुलाली से ज्योतिष मान साटायर करके कहूँ जो मैंने एभली देखुं जो मैंने एक्चुअली ठीक देखे प्रेडिक्शन कर नमस्कार करुँ यहीटा है ज्योतिष देखा प्रथा आपड़ कहे 5 लिखाई जाए देश काल पात्र अनुसार सब बदल लिखाई ज्योतिष बही मोबाइल ग्रह कहीं हम आजकल समस्त मोबाइल दौरान हाँ किसी गोटे जिनस अड कहीकि जमी काल सर्प शनि 7.5 लोक मान अननेसेसरी डरातुनि कमी किसी ना ना कि गोटे 0.00% गोटे था शास्त्र जेटा अच्छी और से कहूँ जमी विषकन्या योग बोली गोटे अच्छी जहाँपर मुझे रिसर्च पर लिखी जोटा कि गोटे मंगल दोषटा गोटे नेक्स्ट स्टेप आम देखू विषकन्या योग से स्वामी किसी असुविधा हेनी शास्त्र अनुसार स्त्रीटा हईराण हम अच्छी आज्ञा कि मोटे 2-3टा क्लासिक्स लिखाई मो मन पड़े गणेश कवि जातक अलंकार आमर नटराजन बोली जन अच्छा साउथ गोटे जातक अलंकार बही से लिखाई देखो मुझे गोटे गोटे बही आपको साइटेसन कर कहूँ कारण मुझे लिखी श्लोक गुड़ा पढ़ी खाली जातक देखी पकेले कौन हम देखापी तो से 3-4टा प्रश्न आसो जेकोसी पंगा पंडित देखी कि तो मंगल उच्च अच्छी से दृष्टि दौर से नीचे बचे सैला 60-70% प्रेडिक्शन ठीक भी हो किंतु एठी जो जगह फाइन ट्यून एनालिसिस दरकार से हईराण हे मन अच्छे गोटे छोट जिनसटे कहूँ के.एन. राव माँ जी ज्योतिष शिखुले से सब ये एनालिसिस करती बिल्कुल एमती मूर्ख एनालिसिस करते ना जो 40-50 वर्ष एक्सपीरियंस ये हो जाता से छोटे जातक देखिए कहीदे पार्ला ये लोक मरीज एति बड़े ये लोक एति हम इत्यादि कहीं सेमती एनालिसिस देखी आम तो लग्न कुंडली आगू जापार ना हम कड़ तेरे जातक राजजोटक बह भांग मुझे कहूँ ज्योतिष भांग आप कौन बड़ कथा कौन कौन भांग सप्तम आपणकर घर जदि जोटा बाहाघर भाव से भावटा जदि आपंकर आफ्लिक्टेड अच्छे दूषित अच्छी ओडिया जहाँ आप कहतु तार सी तो से घर आप फल पाइबे आप राजजोट को लेकिन आसतु भांगी दशा समय आउ गोटे मन रखी था गोटे थियोरी अच्छी थियोरी ऑफ प्रिसीडेंस अर्थात जदि गोटे लोकर संतान जग भल अच्छी तार तो बाहाघर हम ना आज्ञा संतान बाहाघर ऑटोमेटिकली हम आपन से जगह रिवर्स देखो संतान तार ना अर्थात ये 5th हाउस टाइप देखा पड़ो संतान ना आज्ञा बाहाघर सस्टेन नक पारे हुए तो हजबैंड वाइफ भर पाटतुंडा हम फैमिलियर इनवल्वमेंट हम भाई पार्टी केते सुएबली देखार अच्छे जदि ये सुएबिटी मैंने अति तीक्ष्ण हिसाब से जदि जातकटा को समय देकी करा जाए मुझे कहले आपन को जेकोसी गोटे ज्योतिष को देखापी मतलब मैक्सिमम 15 मिनट खंडे लगे मैचिंग होना ना दशा चलुना ना पिला पिला अच्छा 15 मिनट ठीक ज्योतिष होता 15 मिनट से टोटाल एनालिसिस करदेव से सप्ताह से सफ्टवेयर तो बाहर खाली देखिए करदे कथा कौन आप मुंडे खाली जीवार अच्छी कौ ग्रह कौटी पड़े है तेणु जातक बाड़े बाड़े कह आज्ञा आपंकर बाहाघर भांग तेणु बाहाघर भांगा जोग
100% ଆପଣ ଜାତକ କହିବେ। ରାଜଟକ କେବେ ନେସେସରିଲି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କର ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବ। କଣ୍ଟ୍ରାରି, ସାର୍ ଆମର ତ ରାଜଟକ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଝିଅର ପୁଅର ବାପା ମା କହିବେ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ କରି ବାହାଘର କରିଥିଲୁ, ଆମର ପୁଣି କେମିତି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ହେଲା? ସେମ୍ ଥିଓରି। ସପ୍ତମ ଭାବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବାହାଘର ମାନେ ହାଉସ୍ଟା ଘରଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫଳ ତ ସେଠି ମିଳିବ। ଏଠି ରାଜଟକ ନ ପଡ଼ିକି ସେ ଚୋର ଜଟକ ପଡ଼ୁ, 30-40% ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ, ବାହାଘର ପା ଚାଲିବ ଲେଖାଏ ଜାତକରେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ଏତେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଓଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିପାରୁନି। କଣ୍ଟ୍ରାରିଲି ଇଂଲିଶ ନଲେଜଟା ମୋର ଟିକେ ଯଦି ଅଧିକ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ା ଇଂଲିଶରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବରେ ଜ୍ୟୋତିଷଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିଗଲି। ଯଦି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଆମର 10-15ଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। 10-15ଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେଇଛି କେତେଟା ଓଡ଼ିଶା ଆମର, ଯେମିତି ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ ହେଲେ, ଦେବବ୍ରତ ପାଠୀ ହେଲେ, କିଛି ଭଲ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯେଉଁମାନେ କି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଇଟା ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆହୁରି ଭଲ ୱେରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ରାଜଜୋଟକରେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା 100% ପସିବଲ୍, ଏଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପସିବଲ୍ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ମତରେ ନଥିବ ବା ଡେଷ୍ଟିନିରେ ଲେଖା ହେଇନି ବାହାଘର ହେବାର ଅଛି, ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବା ନାହିଁ। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଯୋଗ ଏଟା ହେଲା। ଯଦି ସେଇଟା ରାଜଟକ ପଡ଼ିଲା, ସେଟା ମ୍ୟାଚ୍ କଲା, ସପ୍ତମ ଭାବ ହରିକା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଦଶା ବି ଠିକ୍ ଦଶା ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାଘର କଲେ, ସେ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଦଶା ସମୟରେ ବାହାଘର କଲେ, ନବମ ଅଧିପତି ଦଶା ସମୟରେ ବାହାଘର କଲେ, ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି ଦଶା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କଲେ, ପଞ୍ଚମ ଦଶା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କଲେ ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପିଲା ରହିଯିବ ପେଟରେ। ସାର୍ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ 3 ମାସ ପରେ ପେଟରେ ରହିଯିବ, ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି ତ ପିଲା ଦେବା, ସେ ଗ୍ରହ କାମ। ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସାର୍ ବାହାଘର ତ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ହେବାର ଥିବ ହେବ, ଆଉ ସେଥିରେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଅଛି? ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ 100% ଦେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେଇ ଯେଉଁ 5% 10% ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 5% ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟରେ କହିବେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ନାହିଁ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ସେତିକି ହେଲା ଫ୍ରି ୱିଲ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଯେଉଁ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏତିକି ଦେଖିଥିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଟା ବି ସତ୍ୟ ଯେ ହେବ ସେଇଆ ଯାହା ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାତକଟି ମିଶାନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟାଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ଆପଣ କହିବେ ନା ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେଇକି ହେଇଗଲା, ଏଇ ତ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଚିଂ ପରେ ସପ୍ତମ ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଭଲ ବାହାରିବନି, ଆଭରେଜ୍ ମ୍ୟାଚିଂ କି ଭଲ ସପ୍ତମ ଘର, ଦଶା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ପଡ଼ିବ, ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ବି ଠିକ୍ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ସମୟରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି, ପାଣି ଗ୍ରହଣ, ଏଇ ସମୟରେ ଯେମିତି ଖାଉଥିଲା ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ରେ ସମୟକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଅନୁସାରେ ସମୟଟାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହେବ କି? ଯଦି ଏତିକି କରାଯାଏ, ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲେସ୍। ଯଦି ସବୁଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲେସ୍, ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି। ନା, ମୁଁ କହିଲି ନା, ଯେଉଁଠି ଜିନିଷଟା ବିୟଣ୍ଡ ଲଜିକ୍ ସେଠି ଲଜିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, କାହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ହେଲା, କାହିଁ ସେଠି ରାହୁ ଦୋଷ ତ ହେଲାନି, କାହିଁକି ହେଲା? ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୈବିଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ସେମାନେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ହେଉଛି ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ କଥା କିଏ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରୁଥିଲା? ଭାବିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜବମ୍ପ ଆସିଯାଉନି, ଦେହ ଶୀତ ଉଠୁନି? ଆମେ ତ ନାସା ଫାସା ଧୂଆଁ ନିଆଁ କରିକି ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି। ମିଶନ ମଙ୍ଗଳ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଥିଲା ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜିକ୍ ବା ସାଇନ୍ସର ଲିମିଟେସନ୍ସ ବହୁତ। ସେଥିଲାଗି ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆପଣ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମେ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ସେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍ପେକ୍ ହେଲୁ ଆମେ, ତା ଭିତରେ ରୁଦ୍ର ମହାପାତ୍ରକୁ ପଚାରିକି କୀଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆମେ କହିବୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚନା କରିଛି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ହେଇଗଲା? ତେଣୁ ନେଭର ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦି ନଲେଜ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରେନ୍ ବାଇ ୟୋର ଲିମିଟେଡ୍ ବ୍ରେନ୍। ଆମକୁ ଯିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି, ଆମ କ୍ରିଏଟର,
तार ब्रेन को आम कैच कला भाया ब्रेन आमर अच्छी ना। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ता माने नुह जे आप ब्रेन एक्सरसाइज आप जी आखिर देखा देखूँ कि आपन को आखिर देखा नौता जिनस जे पृथ्वी में ना से सब भूल से आप साइंस भी आगू जापर ना जेको गोटे जिनस आपड़ से एक्सेप्ट करूँ थ्योरीटा हाँ यहाँ हूँ तो आज्ञा केमी होमें जानू देन यू पंडर मोर मोर इनटू दैट। मना करदेटा तो इजी होनी आज्ञा ना ना सेमती किसी ना से ब्लैक मैजिक फ्लैक मैजिक ना। अरे बही अच्छे सारा आम इंडिया नुहे अक्रॉस ग्लोब रे ब्लैक मैजिक प्रिविलेंस अच्छे आप आजिका डेट तो हॉलीवुड मूवी देखिपे। हो तो बहुत गुड़े मुझे ज्ञान देदेली। तो कहर उद्देश्य है राजजटक बह सस्टेनेबिलिटी किसी ग्यारंटी ना। राजजटक है 3 दिन पर बाहर भांगार 100% चांस केत हेनी। राजजटक सहित जो राजजटक सबुतक गुण मिशुथु से गुण कहतु 10 मेल कहतु से सब गुड़ाक मैक्सिमम गुण मिशुथु खाली राशि राजजटक नुहे। राशि राजजटक है संपूर्ण भूल ज्योतिष। जो लोक राशि की देखिकी कह राजजटक से भूल ज्योतिष सी ज्योतिर्विद नुहति से सबुतक मिसेबार अच्छे सबुतक मिसे कहीदे हाँ मैचटा भल मैचटा एटलिस्ट भल से कहीदे से सेकेंड स्टेज को जापारे सप्तम अधिपति ठीक ठाक अच्छी। तो जदि सप्तम अधिपति ठीक ठाक बाहर सेमती पंचम अधिपति स्थिति भी ठीक ठाक बाहर पिलापिली भी हबार चांस सप्तम तो नवम से ठीक ठाक बाहर बेल भल को 2 जन भल दशा समय आप बाहर कले आर लग्न दशा को तार नवम दशा तार पंचम दशा को तार नवम दशा कि सप्तम दशा को नवम दशा बाहाघर भांगिबो नाही आज्ञा। कारण बाहाघर भांगार तो भाग्य ना भांग पड़ो बुझीपार से भाई आप देखिए बाहाघर भल अच्छे कि द्वितीय विवाह जोग अच्छी तो बाहाघरटा भांगी। तो ये जब आम हरोस्कोपटा को देखिकी जातकटा को देखिकी एनालिसिस करके आगे ताल हम। तेणु राजजटक किसी नुहे खाली गोटे मैचिंग आपड़ खोजुले जटक पर जुटिगला आपड़ खोजुले आपन गोटे रॉयल मैच मिलगला आ कौन बढ़िया जिनटा आप मिलगला कि सहीटा आप भाग्यर अच्छी तो आपन भोग करें तो सेटा देख से भोग कर लिखाई 100% आप हाँ ज्योतिष मान पाक न आणिकी भी जातक से भल अच्छे से भल जगह बाहर बाहर चलो मुझे कहूनी से असुविधा आम पाक न आसले भी से जहाँ अच्छे कि आम पाक आसिकी ये गणाटा भूल होगा। जदि आप सब मिशुची गोटे ज्योतिष कहीदेवा कथा ना सप्तम अधिपति खराब अच्छे विवाह भांगा चांस अच्छी आप करूँ जहाँ उपाय दरकार। जदि माने जो जगह गोटे स्ट्रंग प्रमिज करे हरोस्कोप ना हबार ना से उपाय भी किसी विशेष काम दबनी आ मत भांगार अच्छी मो पिलार एत खराब जातक अच्छे जे सी +2 टू अधिक पाठ पढ़ो ना आप जिते उपाय कर किछि किछि जातक जिनस सेटा था एवरेज प्रमित था ग्रहर बल नहीं कि ग्रह जब बल भल अच्छी खराब अच्छे अल्प वीक अच्छी तो से चेष्टा कले टिके इम्प्रूव हम यही जिनस किछि प्रमिज उपर आप एक्शन नहीं पारे। प्रमिज माने हरोस्कोप प्रमिज जातक जो जिनस कहूँ किछि जिनसटा आपंकर टिके उपचार काम कर किसी जिनस कर गोटे 100% हबार आप देखा ना बहुत स्ट्रंग जोगटा अच्छे जोगर स्ट्रेंथटा के देखिए स्ट्रेंथ जोग अच्छे बाहर भांग हबार अच्छे हम कि ज्योतिष पाक आसिकी राजजटकटा जो ये भूल सब ज्योतिर्विद मान मोर भी अनुरोध है डिटेल देखिए कौन राजजटक देखते ये करूँ देखिए करूँ। एवं गोटे नुआ टेक्निक भी बाहरी जोटा बेसिकली वेस्टर्न एस्ट्रोलोजी चली कह जाए टेक्निक ऑफ सुपर इम्पोजिशन। गोटे झील जातक को पुओ जातक पर सुपर इम्पोज करके पुओ जातक को झील जातक सुपर देखा आपण शला सहित तार कार भल पड़ो झीर शाशु शशुर सहित भल पड़ो कि ना पुअर शलार सांग सहित भल पड़ोनी तो कहीपर सुपर इम्पोजिशन टेक्निक व्हिच इज बियॉन्ड वैदिक आम हिंदू जातक जो ना मुझे कहूनी बट गोटे पार्ट मुझे कही रखी हो तो आज बहुत होगा। तो राजजटक बह भांगार कौन असुविधा नहीं भांग जदि सप्तम अधिपति वीक अच्छी सप्तम खराब गुड़ बसुँच यथा समय आप बाहर कले ठाकी भांग जदि सेगुड़ा आप ठीक अच्छे और ठीक दशा समय आपंकर बाहर है ताल आप दशा समय ही बाहर हुए जो सप्तम अधिपति चली सप्तम अधिपति ना जाए आपंकर बाहर हो पार ना किंतु आप टिके टाइमिंग ऑफ इवेंट एडजस्ट करेंगे
दैट इज पॉसिबल दशा आपको कह जानुरी रु फेब्रुआरी भितर बाहर हो से जानुरी 15 रु जानुरी 25 भितर आप राइट टाइम बाहर से समय बाहर कर ये आम हाथ अच्छे आप हाथ अच्छे किंतु आप नक भी फेब्रुआरी शेष सुधा बाहर हो दशा समय दशा आसला फल देख पड़े कौन हो मुझे रही जार आप्रे किसी डाउट थी से प्रश्न पचारे निजे पढ़ु आज्ञा कौन सी ज्योतिर्विद मान बिलिटिल करूनी एटा आम फिल्ड होचे आम मान दायित्व आम एठू उद्योग बाहर जहाँ आप पढ़ाऊँ शिखुंट डिटेल कहतु जे ये जदि हुए तो राज्यटक कौन राज्यटक ना विवाह चलो राज्यटक हो भांगी जाऊँगी तो राज्यटक न भी हो विवाह घर बहुत स्ट्रंग अच्छी विवाह भल अच्छी हाँ माने से घर बहुत भावर बहुत बेनिफिट अच्छी से जगह भांगन ठीक टाइम दशा भांगन बहुत आप भोग अच्छी विवाह भोगटा जो अच्छी तो से राज्य जोटक न हो चलो हो आशा करुचे जहाँ मुझे कहली सब बुझे मोर उद्देश्य किसी नुहे वीडियो करार जे आपड़ जातक देखापी मो द्वारस्थ हूँ मोर उद्देश्य है या विगत 5 वर्ष धरी ऑल इंडिया लेवल में इंग्लीश से लिखी आसूँ मुझे लिखुची ओडार जड़े 2 जन अच्छा से बहुत इरेगुलर लिखुं से भी मुझे कहला से जहाँ भी लिखुं कि मुझे जहाँ लिखुची मत दुख लगुच आम राज्यवासी पढ़ुना कारण टीवी ज्योतिषों ऊपर बेस रिलायंस पढ़िलेनि मुझे इंग्लीश से यूट्यूब कहली से भी है तो मो रिसर्चटा को मुझे खाली ओडिया कहीदेकी जाऊँगी काली सकाळ मु थाए न थाए कौन साधारण लोक कि कौन गोटे मो लेखा तो अच्छी लेखा तो डेफिनेटली अच्छी तक पढ़े मोर डाउट भिडटा जब थी बस आप सब देखिपारे डाउनलोड कर रखिकी जहाँ कर तो मो रिसर्चटा को मुझे उपस्थापन करुच्ची मोर सजेसन है जो ज्योतिष को आप जातक देखा देखा गोटे ज्योतिष आज्ञा जगन्नाथ पाक जाऊँ पुरी जगन्नाथ सब जी ना आप कहे ना मुझे जगन्नाथ पाक जाऊँगी ठेरवी पाक जाऊँगी जातु सेमती मुझे डिस्क्रिमिनेशन करूनी किंतु बेटर गोटे जगह गले सब आपंकर कनेक्शन भल से आप जापारे सब भल तो आजपाई एति जदि महादेव चाहते आ गोटे वीडियो नहीं मुझे उपस्थित हेबी महादेव आपंकर कल्याण करंतु ओम नमः शिवाय।